जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते। हम इनके बारे में ये जानते हैं कि ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम इनके बारे में ये जानते हैं कि ये न्यूक्लियर और एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। हम इनके बारे में ये भी जानते हैं कि इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। लेकिन बहुत सी डिटेल्स इनकी लाइफ के बारे में, हाउ ही स्टार्टेड एंड एवरीथिंग, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम वीडियो की तरफ चलें, हम उसके अंदर देखें और उसके बाद जो कुछ गैदर कर पाए आपके साथ उस पर डिस्कशन भी करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रेदर। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। वेल, यस, परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं तो इंडिया के कई मिसाइल्स और प्रोजेक्ट की उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डट कर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब और एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। If you want to shine like sun, first burn like sun. दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसीलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल, नहीं, उन्होंने इस काम को भी सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी और इसीलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर ऑफ कोर्स नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफिकल्टी तो उनके बचपन की है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो उनके बेस्ट फ्रेंड रामनाथा शास्त्री, जो एक रुड़वाड़ी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। और ऐसे ही कई लाइफ लेसन्स जीते जी सीख कर अब्दुल कलाम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। लेकिन उनके लाइफ के ये लेसन्स और 2020 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो सपना था वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही है। अब फ्रेंड्स, स्पेशली लास्ट बेंच पे बैठने वाले लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्दुल कलाम के लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। क्लास के उसी लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनाने का गोल, और ये गोल बना था उनके गुरु की वजह से। एक दिन उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनकी कक्षा को चिड़िया कैसे उड़ती है वो सिखा रहे थे, लेकिन 25 मिनट तक समझाने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। और इस पर अय्यर जी ने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला। अगर थियोरेटिकली किसी को ना समझे तो उन्हें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, और बस यही था सोल्यूशन। स्कूल खत्म होने के बाद वो सारे बच्चों को पास ही के एक समुद्र किनारे ले गए और वहां उड़ते हुए पंछियों के लाइव डेमो दिखाकर उन्होंने बच्चों को चिड़ियों की टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों के शेप तक सब कुछ समझाया। चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई।
और उन्होंने अच्छा, तय टीचर कर भी लिया बहुत कि बड़े होकर important वो है। फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा गोल हासिल करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। Oh. लेकिन अपना सपना पूरा करने की रेस में वो हार गए। हुआ ये कि अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस फील्ड में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही, सो उन्हें भी लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ही। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा। लेकिन क्या आज तक किसी की टीचर ने 1 महीने का समय दिया है? मुझे तो नहीं मिला कभी जिंदगी में भाई। उनके प्रोफेसर ने इतने समय के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन। मुझे नया मॉडल बना कर दो वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। ये सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए। एंड क्या कम समय में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कलाम जी को रोकने वाला था? नहीं, स्कॉलरशिप छीन जाने के डर से कलाम सर ने 3 दिन बिना सोए दिन रात इतनी मेहनत की कि जब 3 दिन बाद उन्होंने मॉडल पेश किया तो उनके प्रोफेसर चकित रह गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था कि 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने की जुनून की वजह से तुमने इसे पॉसिबल किया। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ आ गई, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आखिर उनके इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का एक अवसर उन्हें इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून। इसका इंटरव्यू, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उनका ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इस इंटरव्यू में 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ही चुना गया। और पता है कलाम जी कौन सी पोजीशन पर थे? 9। Oh. सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका ये सपना ही रह गया। ये इंसिडेंट उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। इसीलिए इस इंसिडेंट को कलाम जी ने अपनी माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसकी सीख में वो कहते हैं, इट इज ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विद फेलियर डू वी रियलाइज दैट दीज रिसोर्सेज वर ऑलवेज देयर विद इन अस। वी ओनली नीड टू फाइंड देम एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स। चाहे अपनी निजी उड़ान में वो पीछे रह गए हो, लेकिन उनके इस मंत्र की वजह से वो पूरे इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाले थे। जब उनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें विक्रम साराभाई जी के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में प्रमोट कर दिया गया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, क्योंकि उनका मानना था द कंट्री डजंट डिजर्व एनीथिंग लेस देन सक्सेस फ्रॉम अस। वैसे तो ये रॉकेट केरला के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर होने के कारण इनकोस्पार के पास ना कोई वर्कशॉप था, ना ही कोई रिसर्च फैसिलिटी। इस पर अब्दुल कलाम जी ने कहा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और फिर क्या था, उन्होंने थुम्बा गांव के एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और उसी चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस बना लिया। और आखिर में जैसे तैसे करके उन्होंने रॉकेट को पूरी तरह से बना लिया, लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लेके जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने सारे पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतने मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिस इंसिडेंट से एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन पड़ा, वो एक सक्सेस नहीं, वो एक फेलियर था। साल 1969 में कलाम जी इसरो में इंडिया के पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 10 साल के खून पसीने की मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को खड़ा किया। प्रोजेक्ट के समय 1976 में कलाम जी के पिता की मौत हो गई और फिर भी वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निजी जिंदगी से ऊपर रखकर कंप्लीट किया, लेकिन जब अगस्त 1979 को इसे लॉन्च किया गया तो सेकेंड स्टेज में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। अब जब प्रोजेक्ट फेल हो चुका था तो सारे लोग उन पर सवाल उठाने लगे। तब प्रोफेसर सतीश धवन, जो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इस फेलियर का पूरा श्रेय खुद पर ले लिया। उनके इस लीडरशिप की तारीफ करते हुए कलाम जी हमेशा कहते हैं, लीडर मस्ट हैव अ विजन एंड पैशन एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम। Instead, you should know how to defeat it. Most importantly, he must work
with integrity. लीडर के इसी सीख को हथेली पर रखकर फेलियर के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने नए सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया। आखिर 18 जुलाई 1980 में उन्होंने SLV-3 से रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिससे इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशंस का 6th मेंबर बन गया। इस प्रोजेक्ट के बाद तो उन्होंने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिनकी वजह से उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण इन पुरस्कारों से नवाजा गया। लेकिन जिस काम के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया था वो था पोखरण 2। पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें इंडिया ने CIA के सैटेलाइट्स को चकमा देकर हमारे न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जापान और USA के वार्निंग्स के बाद भी इस मिशन को चालू रखा बड़ी चतुराई से। अब आपने 3 इडियट्स का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम। 41 इयर्स तक भारत की सेवा करने के बाद जब 1999 में कलाम जी DRDO से रिटायर हुए, तब रिटायर होने के 3 साल बाद ही उनको भारत का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया। अब ये हुआ कैसे? मैं आपको बताता हूँ। रिटायर होने के बाद 2001 में कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। एक दिन लेक्चर लेने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें एक कॉल आया जिस पर उन्हें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। पर ये कॉल कोई मजाक नहीं था, क्योंकि कॉल पर उनसे बात करने वाले शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कॉल उठाते ही कलाम जी से कहा, आपके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। हमें ऐसा लगता है कि भारत को आप जैसे राष्ट्रपति की सख्त जरूरत है। और ये बात कलाम सर के लिए एकदम अविश्वसनीय थी, और इसीलिए उसका जवाब देने के लिए उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे बस 2 घंटों की मोहलत दीजिए। और उन 2 घंटों में उन्होंने विचार किया इंडिया को 2020 तक डेवलप करने का। वो ये सपना हमेशा से देख रहे थे, उस सपने को पूरा करने का ये सुनहरा अवसर था। और फिर 2 घंटे बाद उन्होंने जो जवाब दिया, उससे 25 जुलाई 2002 में वो इंडिया के 11th राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने टीचिंग के ड्रीम को नहीं छोड़ा था। उन्हें जब भी समय मिल जाता वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चले जाते थे। टीचर्स डे के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्हें टीचिंग के प्रोफेशन से इतना लगाव था कि आखिर तक उन्होंने अपने इस प्रोफेशन का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि 27 जुलाई 2015 के दिन जब हार्ट अटैक की वजह से वो गिर गए, तभी भी वो शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए ही आए थे। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी 3,50,000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि पीपल्स प्रेसिडेंट, कलाम चाचा और इन जैसे कई रूपों में इंडियंस के दिल में बसे थे। अब भाई लोग, आपकी बारी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऐसी कौन सी सीख आपके मन को इतनी भा गई कि उसे आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहोगे? और इनके लाइफ के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कौन सी चीज लगी? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी ग्रेट इंडियंस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल सके। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपका भी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। With that said, as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत वीडियो एंड व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हमने ये बात इस वीडियो के स्टार्ट में की थी कि हम ये जानते हैं कि वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इसके अलावा वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए हमें उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ आज मालूम हुआ। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो रामेश्वरम, तमिलनाडु से एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ऑफ कोर्स अब्दुल कलाम तो जो है उनका मुसलमान होने में तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ थी वो हम नहीं जानते थे। और उसके बारे में फिर हम जो है वो आगे चल के हमें ये भी इस वीडियो के अंदर मालूम हुआ कि उन्होंने मतलब अपने स्कूल का स्टार्ट उन्होंने किस तरह से किया, अप्स एंड डाउन्स के साथ, और मतलब शुरू से ही एक उनके अंदर जो कुछ करने की, कुछ हेल्पफुल होने की एक वो क्या कहना चाहिए कि लगन? एक लगन थी,
ان کے اندر وہ شروع میں ہی سامنے آ گئی کہ مطلب ایک 10 سال کا بچہ اپنی فیملی کے افیئرز جو ہیں ان کے اندر سپورٹ کرنے کے لیے فکر رکھتے تھے نا، فکر رکھتے تھے، تو انہوں نے نیوز پیپرز لوگوں کے گھروں میں پھینکنے سے اپنی ایک اس لائف کا آغاز کیا کہ جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ ہیلپ فل ہو سکتے تھے. اور پھر یہ کہ علم سے، تعلیم سے ان کا کس قدر لگاؤ تھا کہ انہوں نے پرٹیکولرلی اس چیز کو ایز اے پروفیشن اس وقت وقتی طور پہ اس وجہ سے لیا کہ ان کو اخبار پڑھنے کا موقع ملے گا اور اس اخبار کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ نالج گینز کر سکیں گے. اور آپ یہ چیز دیکھیے کہ ایون ہمارے بڑے بزرگ وہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کے اوپر انکریج کرتے رہے کہ بچے اگر تم نے کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ نالج گین کرنا ہے تو تم اخبار کو پڑھو. بالکل. خبروں کو بس خبروں کی حد تک لو جاننے کے لیے کہ بھئی کیا چل رہا ہے دنیا میں، لیکن جو ایڈیٹوریلز آتے ہیں اس کو خاص طور پہ پڑھو، بیکاز تمہیں لوگوں کی تھاٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور تمہارے سوچ کے اندر اور ذہن کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. سو مطلب ہم نے عبدالکلام صاحب کے بھی ایک جو ہے وہ انداز میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ فرام ہز ویری ارلی ایج وہ کس قدر ڈیووٹیڈ تھے اور کنیکٹڈ تھے اس چیز سے کہ ان کو علم، تعلیم ان کو جہاں سے مل سکے وہ لیں. اور پھر ہم نے اس کے اندر ایک وہ تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ میں ہم نے یہ چیز بھی سنی کہ بھئی سنس وہ ایک مسلم تھے تو ان کو جو ہے وہ ان کے ٹیچر کو پسند نہیں آیا اور ان کو انہوں نے جو ہے وہ بیک بینچز کے اندر شامل کر دیا. لیکن پھر بات یہ ہے کہ شاید یہ چیز میٹر بھی نہیں کرتی، بیکاز اف somebody has a great aim تو پھر مطلب وہ بیک بینچز کے اندر ہو یا وہ آگے بیٹھا ہوا ہو، یہ چیز اس ایم کے راستے میں نہیں آتی بلکہ اس کو اور زیادہ پش دیتی ہے. اور ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے بارے میں اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھ لی، جیسے کہ گورو نے ایک سوال چھوڑا اپنی آڈینس کے لیے. سو وی بینگ دی آڈینس آف دس ویڈیو، مطلب کیا یار ڈٹرمینیشن اور میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی اس کی سینگ ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی. آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی ہر جگہ پہ، ہم ایون فیلئرز کے اندر سے لیکن خیر آپ کو سکسیس نظر آتی ہے. میں اس چیز کے اندر ایک بات یہ کروں گا کہ موٹیویشن جو ہے نا، مطلب موٹیویشنل کوٹس جو ہیں وہ مطلب 100 میں سے 100 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس چیز کو سن لیں گے، لیکن اس موٹیویشنل کوٹ کا اثر جو ہے وہ وہاں پہ صرف چند لوگوں کے اندر ہوتا ہے. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر سے یہ چیز اٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کی بات صحیح ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک ایسا کرے گا اور وہ وہی کرے گا جو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. سو مینلی ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھا کہ ان کا جو ایک 40 سال کا جو کیریئر تھا اس کے اندر انہوں نے DRDO کے ساتھ اور پھر ISRO کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور مطلب دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو کہ انہوں نے اس ایروسپیس انڈسٹری کے لیے، اس ڈپارٹمنٹ کے لیے انہوں نے کی، انہوں نے انڈیا کے لیے کی. مطلب انڈیا کا بیلسٹک میسائل پروگرام ہو یا انڈیا کا اسپیس میں پہلا قدم ہو، چاہے وہ چیز کسی فیلئر سے سٹارٹ ہوئی ہو یا اس کو بالکل جو ہے وہ چھوٹتے ہی اس کو سکسیس مل گئی ہو. ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا ہی ایک پرومیننٹ ہاتھ اس چیز میں رہا. ان کی ٹیم جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، بیسیکلی ان کا کی رول رہا اس چیز کے اندر. اور پھر انہی چیزوں کے اوپر ان کو انڈیا کے انتہائی پریسٹیجیس جو سویلین ایوارڈز ہیں وہ بھی دیے گئے. اور پھر پوکھران، مطلب یہ تو ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ ہم نے اپنی ہوشوں میں دیکھی ہے، اپنے سامنے دیکھا ہے کہ جب یہ انڈیا نے جو اپنے نیوکلیئر جو ویپنز تھے ان کو پوکھران 2 کے اندر جب انہوں نے یہ اپنا ٹیسٹ کیا، خیر اس سے پہلے کا جب انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا تب ہم خیر نہیں تھے، لیکن یہ دوسرے جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھے. اور پھر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف مینٹین رہی بلکہ اس کے اندر بہتری آئی. اور پھر جو ہے مطلب ان کی لائف میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ان کو بھارت رتن سے جو ہے وہ مطلب نوازا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے. اینڈ پھر اٹل بہاری واجپئی، اور مطلب یہ تو BJP ہو گئی، پھر کانگریس کی طرف سے بھی یہ ایک یونینیمس ایک پریزیڈنٹ بنے اور پھر پیپلز پریزیڈنٹ کہلانا. وائی؟ بیکاز ایک تو جو دونوں رولنگ پارٹیز تھیں ان کا ایک یونینیمس ڈیسیجن تھا کہ اے پی جے عبدالکلام سے زیادہ بہتر شخص اس وقت کوئی ہو نہیں سکتا. اینڈ وائی ناٹ؟ کیونکہ جس بندے نے اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے اتنا کچھ کیا اور اس کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، اس سے زیادہ بہتر بندہ، ڈیووٹڈ بندہ اور کون ہو سکتا تھا. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی کہ عبدالکلام
سر کی جو ایک پرسنالٹی تھی، بڑے دھیمے مزاج کے تھے. مطلب ان کی یہ پرسنالٹی ان کو ہر دل عزیز بناتی ہے. مطلب وہ اگر پیپلز پریزیڈنٹ تھے تو وہ اسی وجہ سے تھے کہ وہ کسی کنٹروورسی میں رہے مطلب نہیں رہے. ان کا مقصد صرف کام کام اور کام تھا. اور پھر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مطلب باوجود اس چیز کے کہ انہوں نے اپنی ایک ٹرم جو ہے اپنی صدارت کی، اپنی پریزیڈنٹشپ کی انہوں نے پوری کی، تو وہ واپس اپنے اسی پرانے شوق اور اپنے اسی جو پرانے پروفیشن کی طرف وہ لوٹ جاتے ہیں. تعلیم، ایجوکیشن. اور مطلب وہ ہم نے ان کی جو ہے وہ بارے میں یہ جانا اور سنا کہ وہ ایک اچھے انسان سے زیادہ ایک اچھے شکشک، ایک اچھے ٹیچر کے طور پہ جانا چاہتے تھے، اور وہ جانے گئے. اور آپ یہ چیز دیکھیے کہ 27 جولائی 2015 کو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت بھی وہ شیلانگ میں مطلب پڑھانے کے لیے ہی گئے تھے. سو مطلب یہ بڑی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ریئر بریڈ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب وہ اپنے ایم سے اپنی زندگی کے اندر اس قدر ڈیووٹڈ ہوتے ہیں کہ باقی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے راستے میں نہیں آتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور پیار دیا ہے، تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے نہیں سنا کہ بھئی کسی کی آخری رسومات ہوں اور 3.5 لاکھ بندہ وہاں پہ شامل. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے لاسٹ رائٹس میں اتنے لوگ ہوں، مطلب جنازے کے اندر اتنی خلقت ہونا، اتنے لوگ ہونے. That pretty much shows نا کہ لوگ ان سے کس قدر پیار کرتے یہ وہ تھے. پیار تھا جو انہوں نے ساری زندگی لوگوں میں بانٹا اور پھر انہیں لوگوں سے ملا. اور مطلب ایگزیکٹلی آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ سر رتن ٹاٹا، ان کی آخری رسومات بھی جب ہوئی تو سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو کتنا پیار. میں اسی لیے میں بار بار یہ ریئر بریڈ کی بات کر رہا ہوں، بیکاز یہ لوگ مطلب بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت چند ہوتے ہیں. اور پلس ان لوگوں کا ہم ان کو نیشنل ہیروز بہرحال کہتے ضرور ہیں، لیکن آپ اگر یہ چیز ان سے پوچھیں تو وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان دیئر لائفز، ان کا کوئی ایم نہیں ہوتا کہ ہمارے بعد ہم کو ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ ہم کو جانا جائے یا ہمیں اس طرح سے یاد کیا جائے. وہ اپنی نارمیلٹی کے اندر وہ سارے اپنے افیئرز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایکچولی دیٹ میکس دیم گریٹ. ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ سوال جو تھا اس ویڈیو کا وہ یہ کہ سر اے پی جے عبد الکلام کی لائف سے آپ نے کیا لیسن لیا. وہ یہ ہے کہ فیلیئرز آتے ہیں، فیلیئرز کے بغیر آپ سیکھ نہیں پاتے، لیکن فیلیئر کے اوپر اپنے ایم کو چھوڑ دینا، دل ہار جانا اور اس کے بعد کسی اور چیز کے پیچھے لگ جانا اور اس میں بھی فیل ہو جانا، یہ میٹر نہیں کرتا. یہ چیز، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. بیسیکلی فیلیئرز جو ہیں وہ آپ کے اندر پرفیکشن پیدا کرتے ہیں اگر آپ اپنے فیلیئر سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو. اور اگر آپ نے اپنے فیلیئر کو ایز اے فیلیئر ہی لینا ہے اور آپ نے ایز اے لیسن نہیں لینا تو پھر تو آپ آگے بڑھ نہ پائے کسی صورت. دوسری ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایکسل کرتے ہوئے دیکھ کے آپ کا حوصلہ بڑھائے. بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جو کہ کسی جیلسی کے اندر یا فار واٹ ایور ریزن وہ آپ کو آپ کو پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے اس ایم، اپنے اس گول سے دور چلے جائیں. لیکن آپ نے ان پوائزنس لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر، اور آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اس ایم پہ جو ایم آپ نے اپنے لیے طے کیا، اور پھر پرسسٹنس کے ساتھ اپنے اس گول کو، اپنی اس ایم کو اچیو کرنا. بیسیکلی اصل کامیابی یہی ہے، اور یہی وہ لیسن ہے جو کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی اس لائف بایوگرافی، اس شارٹ لائف بایوگرافی سے آپ کو ملے گا. آئی ایم پریٹی شیور کہ ویب پہ اس سے بہت لمبی ویڈیوز بھی موجود ہوں گی، لیکن اگر آپ نے کسی بھی چیز کا ایسنس لینا ہے اور آپ نے جاننا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی باتیں اور لمبی چوڑی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے. ایک بندے کی لائف کے چند واقعات آپ کو اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بڑا کھل کے بتا دیتے ہیں، اینڈ میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو نے ایٹ لیسٹ ہماری وہ ضرورت بڑے اچھے طریقے سے پوری کی ہے. سو وہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے یہ کہا تھا نا کہ اسمال ایم از اے کرائم، آلویز ہیو اے بگ ایم. تو بس یہی ایسنس ہے اس ساری ویڈیو کا. اور یہ لوگ واقعی بہت ریئر ہوتے ہیں. ہمیں یہ ویڈیو دیکھ کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں مزید جان کے، ان کی لائف کے بارے میں جان کے، ان کی اسٹرگلس کے بارے میں جان کے بہت اچھا لگا. آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کو ریئیکشن کیسا لگا.
آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے اندر تو پلیز کامنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا. اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو ہمارے نالج میں اضافہ کر سکے تو یو پیپل آر آلویز ویلکم. باقی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.